कमरा नंबर 313। मुझे आज भी वो पहली रात याद है जब मैंने अलमर्ज यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के दरवाजे के अंदर कदम रखा था। मैं जोया नदीम एक आम सी तालिबा थी, अपनी डिग्री के लिए शहर नफस-आबाद आई थी। छोटा सा शहर था मगर यूनिवर्सिटी बहुत मशहूर। वार्डन ने मुझे चाबी दी और सिर्फ इतना कहा, कमरा नंबर 313 दूसरी मंजिल पर है, ताला बार बार चेक करना बेटी, वहां हुआ तेज चलती है। इस वक्त मुझे अंदाजा नहीं हुआ कि इसकी आवाज में लर्जिश क्यों थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है आंटी, और सीढ़ियां चढ़ गई। कमरा 313 पुराने ओनग में था। कॉरिडोर में रोशनी कम थी और हर दरवाजे के ऊपर एक पुराना नंबर प्लेट लटक रहा था। जब मैं 313 के सामने रुकी, दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर से हल्की सी ठंडी हवा निकली। कमरे में एक बिस्तर, एक शेल्फ और एक खिड़की थी, बिल्कुल आम सा मंजर। बस एक चीज अजीब थी, दीवार के कोने में एक पुरानी पोलराइड तस्वीर चिपकी हुई थी। एक लड़की के साथ दो लड़कियां खड़ी थीं, सब हॉस्टल के ही राहदारी में। तस्वीर के नीचे लिखा था, खिड़की के बाहर मत देखना। मैं हंस पड़ी, सीनियर्स का मजाक होगा। तस्वीर हटा दी, बिस्तर बिछाया और सो गई। रात के 2 बज रहे थे जब अचानक मेरी आंख खिल गई। किसी ने धीरे से मेरी खिड़की खोली। मैंने सोचा शायद हवा का झोंका हो, लेकिन खिड़की तो अंदर से बंद थी। फिर एक सांस भरी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मेरे बिस्तर के पास बैठा हो। मैंने फ्लैश लाइट जलाई, कुछ नहीं था, बस पर्दा आहिस्ता आहिस्ता हल रहा था। सुबह मैंने ये बात अपनी रूममेट सादिया को बताई। वो हंस कर बोली, तो 313 में है ना? ये कमरा पहले भी अजीब बातों के लिए मशहूर है। कैंटीन में एक सीनियर लड़की नम्रा मेरे पास आई। इसने आहिस्ता से कहा, जोया तुम्हें 313 मिला? वहां पहले एक लड़की रहती थी, सेहर। वो। इसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। मैंने पूछा, क्या हुआ इसे? कुछ लोग कहते हैं इसने खुदकुशी की, कुछ कहते हैं वो गायब हो गई। मैंने बात हंसी में उड़ा दी। ये सब तो हॉस्टल की कहानियां होंगी। नम्रा ने सिर्फ इतना कहा, अगर खिड़की में कुछ दिखाई दे तो देखना मत। 3 दिन तक सब ठीक रहा। फिर एक रात 2:13 पर, वही वक्त, मैंने मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन रखी। सुबह जब सुनी तो पहले खामोशी थी, फिर हल्की सी सांस और एक मध्यम आवाज, वहां मत जाओ। मैं घबरा गई। दोबारा सुना तो इस बार पस मंजर में एक बच्चे की हंसी थी। इस रात नींद नहीं आई। लगता था कोई कमरे में आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, पांव घिसकने की आवाज के साथ। एक दिन मैंने शेल्फ के नीचे सफाई की तो एक और तस्वीर मिली, बिल्कुल वही जैसी पहली थी। बस इस बार पीछे लिखा था, 313 एक कमरा नहीं, एक दरवाजा है। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने सादिया को दिखाया। इसने कहा, किसी ने तुझे डराने के लिए रखी होगी। लेकिन अगले दिन वही तस्वीर मेरे तकिए के पास पड़ी थी। किसी ने छुआ भी नहीं था। और इसी रात जब मैं सोने लगी, पर्दे के पीछे से एक साया गुजरा, जैसे कोई खिड़की के बाहर से देख रहा हो। मगर मेरा कमरा तो दूसरी मंजिल पर था। बाहर कोई खड़ा ही नहीं हो सकता था। मैंने नम्रा से पूछा कि सेहर के बारे में और क्या पता है। इसने हॉस्टल के पुराने चौकीदार रहमत चाचा से मिलवाया। उन्होंने कहा, वो लड़की अकेली थी। एक दिन डायरी लिख रही थी, कहते हैं लिखते लिखते गायब हो गई। मैंने पूछा, डायरी कहाँ है? वो वार्डन के पास थी। फिर किसी ने चरा ली। 3 दिन बाद मेरी मेज पर एक डायरी पड़ी थी। मुझे याद नहीं मैंने रखी हो। ऊपर लिखा था, सेहर। मैंने पहला सफ़हा खोला। वो मुझे बुलाता है जब कोई अकेला होता है। हर कोई समझता है ये इसके ज़हन का वहम है, पर नहीं, ये कुछ और है। मैंने सोचा कोई मजाक है, लेकिन आखिरी सफ़हे पर लिखा था, अगर ताव ये पढ़ रही है तो मतलब मैं वापस आ गई हूं। सादिया कुछ दिन से बेचैन थी। एक रात इसने कहा,
زویا مجھے لگتا ہے سحر مجھے بلا رہی ہے۔ وہ کھڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی، ہوا رک گئی تھی۔ میں نے کہا پاگل مت بنو، پر اس نے دھیرے سے کہا وہ کہتی ہے میں بھی واپس آ سکتی ہوں، اور وہ سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر چلی گئی۔ میں پیچھے بھاگی۔ چھت پر ہوا تیز تھی۔ سادیہ کنارے پر کھڑی تھی، آنکھیں بند۔ زویا وہ مجھے بلا رہی ہے۔ میں چیخی، سادیہ راک جاؤ، لیکن اس نے چھلانگ لگا دی۔ میں دوڑی نیچے۔ زمین پر کوئی نہیں تھا، بس مٹی میں 2 قدموں کے نشان، اور ان کے بیچ وہی ڈائری، سحر کی ڈائری۔ میں وارڈن کے دفتر پہنچی۔ کہا 313 میں کچھ غلط ہے۔ وارڈن نے نظریں جھکا لیں۔ 313؟ بیٹا وہ کمرہ تو 3 سال پہلے بند کیا گیا تھا۔ میں نے چونک کر کہا نہیں، میں تو وہیں رہتی ہوں۔ اس نے فائل نکالی، دیکھی، تمہارا کمرہ 315 ہے، 313 تو سیل ہے۔ میں نے موبائل نکالا، تصاویر دکھائیں۔ ہر تصویر میں دروازے پر لکھا تھا 313۔ وارڈن نے وہی تصویریں اپنے موبائل میں دیکھیں، لیکن وہاں 315 لکھا تھا۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ میں کس دنیا میں رہ رہی تھی؟ اس رات میں نے ہاسٹل چھوڑ دیا، شہر کے ایک فلیٹ میں عارضی کمرہ لے لیا۔ 3 دن سب ٹھیک رہا، پھر 2:13 پر فون وائبریٹ ہوا۔ ایک نامعلوم نمبر سے پیغام آیا، وہاں مت جاؤ۔ میں نے نظر انداز کیا۔ اگلے دن جب یونیورسٹی کے پاس سے گزری، ہاسٹل کے گیٹ کے کونے پر چاک سے لکھی ہوئی ایک لکیر دیکھی، زویا واپس آ گئی۔ میں نے یونیورسٹی چھوڑ دی، گھر آ گئی۔ ماں باپ کہنے لگے تیرے چہرے پر نور کم ہو گیا ہے۔ میں خاموش رہی۔ ایک دن ڈاکیا ایک پارسل لایا، بھیجنے والا المرج یونیورسٹی، ہاسٹل وارڈن۔ اندر صرف ایک پرانی تصویر تھی، وہی پول رائڈ جس پر لکھا تھا کھڑکی کے باہر مت دیکھنا، لیکن نیچے ایک نئی سیاہی سے لکھا تھا خوش آمدید زویا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا ہنسوں آروں، بس ایک ٹھنڈی ہوا چلی، کھڑکی خود بخود کھل گئی، پردے ہلنے لگے، اور پھر میں نے کھڑکی کے باہر اپنی ہی پرچھائی دیکھی، جیسے کوئی میں ہی باہر کھڑی ہوں، اندر دیکھ رہی ہوں۔ اب میں ہر سال نئے طلبہ کو دیکھتی ہوں، کسی اور کو وہ کمرہ ملے گا، کسی اور کو وہ آواز سنائی دے گی۔ میں انہیں کبھی کچھ نہیں بتاتی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کمرہ 313 اب صرف ایک جگہ نہیں، ایک دروازہ ہے جہاں داخل ہونے والے کبھی مکمل واپس نہیں آتے۔ اور اگر کبھی رات کے 2:13 پر تمہارے فون پر کوئی وائس نوٹ فرام ان نون آئے تو سننا مت، شاید وہ زویا ہو۔